वर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिक प्रभवादि षष्ठिसंवत्सराणां मध्ये श्रीक्रोधिनामसंवत्सरे दक्षिणायने वर्षऋतौ श्रावणमासे शुक्लपक्षे चतुर्दश्यां शुभतिथौ भानुवासरयुक्तायाम् उत्तराषाढानक्षत्रयुक्तायां श्रीविष्णुयोग श्रीविष्णुकरण शुभयोग शुभकर्ण एवं गुण सकलविशेषणविशिष्टायाम् अस्यां चतुर्दश्यां शुभतिथौ श्रीभगवतः श्रीवासुदेवस्य दिव्याज्ञया श्रीवासुदेवप्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो वासुदेवस्य श्रीभूमनीला पद्मावती नायिका समेत श्रीश्रीनिवासस्वामी सन्निधौ अस्याः देवदेव्याः भगवत्याः श्रीपद्मावती नायक्याः प्रीत्यर्थं राजराष्ट्राभिवृद्ध्यर्थं लोकक्षेमार्थं कल्याण महोत्सवकर्मणि కళ్యాణోత్సవానికి సమర్పించుకున్న ఉభయదాతలు మీ గోత్రం పేరు నక్షత్రం మీ శ్రీమతి యొక్క పేరు పిల్లల యొక్క పేరు నక్షత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోవలసిందిగా కోరుచున్నాం. கல்யாணோத்சவத்துக்கு சமர்ப்பித்த உபயக்காரர்கள் உங்கள் கோத்திரம் பேரு நட்சத்திரம் உங்கள் வீட்டில் உங்களுடைய பேரு குழந்தைகளுடைய பேரு நட்சத்திரத்தை மனசில் நினைத்து கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். सर्वेषां भक्तानां क्षेमस्थैर्य वीर्यविजय आयुः आरोग्य ऐश्वर्यानाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं राजद्वारे सर्वकार्यानुकूलसिद्ध्यर्थं चिन्तितमनोवाञ्छाफलसिद्ध्यर्थं श्रीपद्मावती महालक्ष्म्याः परिपूर्णकृपाकटाक्षसिद्ध्यर्थं श्रीपाञ्चरात्र भगवत्शास्त्रोक्तविधानेन कल्याणमहोत्सवम् आचार्यमुखेन करिष्ये. श्रीपद्मावती प्रीयतां प्रीयतां भगवती पद्मावती. मंगलवाद्यम्. ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿಣಿಯಾದ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವಿಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಶುಭವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಭಕ್ತಜನರೆಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳಿಂದ ಈ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ವ್ರತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಸತ್ಫಲಿತಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸುಖದಿಂದ ಆನಂದದಿಂದ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗುವಂತೆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ನೆರವೇರಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತಜನರೆಲ್ಲರ ಮನೋವಾಂಛಾ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ತಾವಿದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿಯು ಶುಭಕರನಾಗಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಭಕ್ತಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆನಂದೋತ್ಸಾಹಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಡುವಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಮಂಗಳಮಯ ಮೂರ್ತಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಕಮಲದ
ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಮಾಡಿರುವ ಮಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಿರುಚಾನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಕಮಲಗಳಿಗೆ, ಕಮಲದ ಮಾಲೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪದ್ಮ ಸರೋವರದ ತಟದಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಪದ್ಮಗಳು ಈ ಪುಷ್ಕರಣಿಯ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಹರಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಇದೆ. ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುವಂತಹ ಪದ್ಮಕ್ಕೆ, ಪದ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಪುರಾಣ. ಆ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಮ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಚಾರವಿರುವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಮ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೇರೆಗೆ ವೈಕುಂಠಲೋಕ ವಿರಾಜಿನಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಕ್ತಜನರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿದಳು. ಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿದ ಕಾರಣದಿಂದ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಗಳನ್ನೇ ಹಿಡಿದಿರುವುದರಿಂದ, ಪದ್ಮಗಳ ಎಸಳಿನಂತಹ ವಿಸ್ತಾರವಾದಂತಹ ನೇತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಪದ್ಮದಂತಹ ಸುಗಂಧಭರಿತವಾದಂತಹ ಶರೀರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಪದ್ಮಗಳ ಕೋಮಲತೆಯನ್ನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಅಮೃತ ಭಾಂಡದಂತಹ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅಮೃತವನ್ನು ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹಂಚುವಂತಹ ಉದಾರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜಗನ್ಮಾತೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅನೇಕ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ, ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪದ್ಮಗಳು ಅರಳುತ್ತವೆ. ಗ್ರಾಮೀಣರು ಆ ಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತಂದು ಒಪ್ಪಿಸುವುದು, ಅಥವಾ ಭಕ್ತರು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡು ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಕಮಲ ಮಾಲೆಯನ್ನು ತಾನು ಧರಿಸಿ ಕಮಲಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಜೊತೆಗಿನ ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವೇ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಜಗನ್ಮಾತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಅವಳ ಆವಿರ್ಭಾವ ಸ್ಥಾನವಾದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಭಕ್ತರು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದು ತೃಪ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸರ್ವ ವಿಧವಾದಂತಹ ಶುಭಗಳನ್ನು, ಮಂಗಳಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಭವ್ಯವಾದಂತಹ ವೈಭವವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ. ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ.
बृहत्ते पदु सौम्यं मध्वायुर्दधत्यज्ञपाता अवेकृतं पादजोदो यो अभिरक्षातित्मना प्रजाः पोषपुरुधा विराजते पदत्यञ्जातवेदसन्देवं वाहन्ते वेदवाः दृशविश्वाय शौर्यम् पावकचक्रसा पुरण्यञ्जना त्वं वारुण पश्यसे देव्या अध्वर्यो आगतज्ञरथेन शौर्यत्वचा मध्वा यज्ञज्ञसमञ्जाथे तं प्रत्नथायं वेणश्चोदयच्छित्रं देवानाम् अनगिलाभिर्विदधे सुषस्ति विश्वानरसविता देवयेतो अपि यथा युवानो मत्सधानो विश्वं जगदभित्वे मनीषा यदद्य कच्चा वृत्रहं मुदगा अभिसौर्या सर्वं तदिन्द्रते वशे शरणर्ह विश्वदहर्षतो ज्योतिष्कृतस्य सूर्या विश्वमभासि रोचनं तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्माहित्वं मध्याकर्तोर्विततज्ञ सञ्जभाराम् यदेदयुक्तहरितसधस्थादाद्रात्रे वासस्तनुते सिमस्मै तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे सूर्यो रूपं कृणुते द्योरुपास्थे अनन्तमन्यदृषदस्य पाजः कृष्णमन्यद्धरित संभारं ते बन्महा असे सूर्यबलादित्य महा असे महस्ते सतो महिमापनस्य ते धादेव महा असे वत्सोर्यश्रवसा महा असे सत्रादेव महा असे मह्ना देवानाम सूर्यः पुरोहितो विभुज्योतिरदाभ्याम् श्रायन्दयव सूर्यं विश्वेदिन्द्रस्य भक्षता तसो निजाते जनामान ओजसा प्रतिभागन्नदे धिमा अद्य देवा उदिता सूर्यस्य निरग्नः साप्यप्रता निरापत्यात् तन्नो मित्रो वरुणो मामहं तामदिति सिन्ध्वः पृथिवे उदद्योः आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् अमृतं मर्त्यं च हिरण्ययेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन् प्रवावृजे स्वप्रया बर्हिरेषा मा विश्वते बभिरेटय्याते विषामक्तो रुषसः पूर्वहोतौ वायुः पूषा स्वस्तये नियुत्वान् इन्द्रवायो बृहस्पतिं मित्राग्निं पूषणं भगम् आदित्यान् मारोदं गणं वरुणः प्राभिता भुवन्मित्रो विश्वाभिरुचिभिः करतान्न सुराधसः अधीन इन्द्रयशां विष्णो सजात्यानां हितामरुतो अश्विनां
तं प्रत्नधायं वेनश्चोदयद्ये देवास आन इळाभिर्विश्वेभिः सौम्यं मध्यो मासश्चर्षणे धृतः तं प्रत्नधायं वेनश्चोदयद्ये देवास आन इळाभिर्विश्वेभिः सौम्यं मध्यो मासश्चर्षणे धृतः अग्न इन्द्रवरुणमित्रदेवा शर्धप्रयन्त मारुतोत विष्णो उभाना सत्या रुद्रो अधग्नाः पूषा भगः सरस्वती जुषन्ता इन्द्राग्नेमित्रावरुणादितिज्ञ स्वः पृथिवीं द्याम् मरुतः पर्वताम् अपः हुवे विष्णुं भूषणं ब्रह्मणस्पतिं भगं नो शग्न सग्न सवितारमूतये अस्मै रुद्रामेघना पर्वता सौव्रत्रहत्य भराहोतौ सजोषाः यशग्नसते त्वमते धाये वज्र इन्द्रज्येष्ठा अस्मान् अवन्तु देवाः अर्वाञ्च अद्य भवता यजत्रा वोहार्दिभय मानो व्ययेयम् प्रार्थन्नो देवानजुरो वृकस्य त्रार्धं कर्ताद वपदो यजत्रोः विश्वे अद्य मरुतो विश्वा ऊते विश्वे भवन्त्वग्नय समिद्धोः विश्वे नो देवा अवसागमन्तु विश्वमस्तु द्रविणं वाजो अस्मे विश्वे देवा शृणुते मग्हवं मे ये अन्तरिक्षे य उपद्यविष्ठा ये अग्निजिह्वा उत वा यजत्रा आसद्यास्मिन् बर्हिषे मादयध्वम् देवेभ्यो हि प्रथमं यज्ञेभ्यो मृतत्वज्ञसुवसे भागमुत्तमम् आदित्यापानज्ञसवितर्भ्योर्नुषे नो चेनाजेविता मानुषेभ्यः प्रवायमच्छा बृहति मनीषा बृहद्रायं विश्ववारग्रथप्राम् युतद्यामानयोतः पत्यमानः कविः कविमे यक्षसे प्रयज्यो इन्द्रवायो इमे सुता उपप्रयोभिरागतम् इन्द्रवो वा मुषं देहे मेत्रज्ञो वे पोददक्षं वरुणं च ऋषादसम् धियं धृता चेज्ञसाधं ता दस्रा युवाकवस्तुता नासत्या वृक्तबर्हिषः आयातज्ञरुद्रवर्तने तं प्रत्नधायं वेनश्चोदयत् विदद्यदि सरमारुग्णमद्रेर्महे पाथः पूर्व्यज्ञसध्र्यकः अग्रन्मयत्स्वपद्यक्षराणामच्छारवम् प्रथमाजानति गात् न हि स्पशमवेदन्नन्यमस्मात् वैश्वानरात् पूरयेतारमग्नेः ये मेनमवृधन्नमृता अमर्त्यं वैश्वानरं क्षेत्राजित्याय देवाः उग्रावेघनेनामृधा इन्द्राग्नेः वामहे तानो मृळात ईदृशे
उपास्मै गायता नरः पवमानयेन्दवे अभिदेवा यक्षते ये त्वा हि हत्ये मघवन्नवर्धन् येषाम्बरे हरिवो ये गयष्टौ ये त्वा नो नमनुमदन्ति विप्राः पिबेन्द्र सोमज्ञसगनो मरुद्भिः जनेष्ठा उग्रसहसेतुराय मन्द्र को ज्येष्ठो बहुलाभिमानः अवर्धन्निन्द्रं मरुतश्चितद्रमाता यद्वीरं दधनद्धनिष्ठा आतो न इन्द्रवृत्रहन्नस्माकमर्धमागहि महान्महेभिरोतिभिः त्वमिन्द्रप्रतोर्तेष्वभिविश्व असि स्पृधाः असस्तिह जनिता विश्वतोरसि त्वन्तोर्यतरोष्यतः अनोते सुष्मं त्वरयन्तमीयतोक्षोणि शिशुन्नमातरा विश्वास्ते स्पृधस्नथयन्तमन्यवे वृत्रं यदिन्द्रतोर्वासि यज्ञो देवानां प्रत्येति सुम्नमादित्यासो भवतामृळयन्ताः आवोर्वाचे स्वमतर्ववृत्त्या दग्नहोश्चिद्यावरि को वित्तरासत् अदब्धेभिः सवितः पायुभिस्त्वज्ञ शिवेभिरद्य परिपाहिनो गयम् हिरण्यजिह्वस्वभिताय नव्यस रक्षामाकृर्नो अघशज्ञ स ईशता प्रवीरयाशु च यो दद्रिरे वामध्वर्युभिर्मधो मन्दसुदासाः बहवायो नियुतो याह्यच्छापि वा सुतस्यान्धसो मदाया याव उपावतावतं महे यज्ञस्य रप्सुधा उभाकर्णा हिरण्यया काव्ययो राजाने शुक्रत्वा दक्षस्य दुरोणे त्रिषादसधस्थ देव्या अध्वर्यो आगतज्ञरथेन सौर्यत्वचा मध्वा यज्ञसमञ्जाथे तं प्रत्नथायं वेनश्चोदयत् तिरश्चेनो मितातो रश्मिरेषा मधस्वेदासी द्वपरेस्वेदासीत् एतोद्धा आसन् महिमाना आसन् स्वधा अवस्थात् प्रयतेः परस्तात् आरोदसे अपर्णदा स्वार्महज्जातं यदेन मपसो अधारयन् सो अध्वराय परिणीयते कविरत्यो न वाजसातये च नो हितः उग्धेभिर्हृत्रहन्त मायामन्दाना चिता गिरा आङ्गोषैराविवासतः उपानस्वो नभो गिरशृण्वन्त्वमृतस्य ये सुमृळेका भवन्तु नः ब्रह्माणि मे मतयश्चज्ञसुतासस्वष्मयर्ते प्रभृतो मे अद्रिः आशासते प्रतिहर्यन्त्युग्धे माहरे वगतस्तानो अच्छा अनुत्तमाते मघवन्नकिर्णुनत्वा वां अस्ति देवता विधानः न जायमानो न शाते न जातो यानि करिष्या कृणुहि प्रवृद्धा
तदिदास भुवनेषु ज्येष्ठं यतो जज्ञ उग्रस्त्वेषनृम्णः सद्यो जज्ञानो निरीणाति शत्रूननु यं विश्वे मदन्त्यो माः इमा उत्वा पुरोवसो गिरो वर्धन्तो याममाम् पावकवर्णाशु च यो विपश्चितो विस्तोमै तनूषत यस्यायं विश्व आर्यो दासस्येवधिपा अरिये तिरश्चेदर्ये ऋषमे पवीरवि त्वभ्येत्स्व अद्यते रयेः अयज्ञसहस्रमृषेभ्यः सहस्कृतः समुद्र एव पप्रथे सत्यस्व अस्य महिमा गृणेशवो यज्ञेशो विप्रराज्ये अदब्धेभिः सवितः पायुभिष्टज्ञ शिवेभिरद्य परे पाहि नो गयम् हिरण्यजुह्वस्सु विताय नव्यसे रक्षा मा गर्नो अघशज्ञ स ईशत भ्रातृव्यान् प्रेति नुदते सहसा जातान् इति पश्चात् जनिष्यमानान् अग्नेः भागः असि इति पुरस्तात् उपेति दधाति यज्ञमुखमिति यज्ञामुखं वै अग्निः यज्ञमुखमिति यज्ञामुखं दीक्षा यज्ञमुखमिति यज्ञामुखं ब्रह्म यज्ञमुखमिति यज्ञामुखं त्रिवृदिति त्रिवृत् यज्ञमुखमिति यज्ञामुखम् एव पुरस्तात् वीति यातयति नृचक्षसामिति नृचक्षसां भागः असि इति दक्षिणतः शुश्रुवागं सः वै नृचक्षस इति नृचक्षसः अन्नं धाता जाताय एव अस्मै अन्नम् अपीति दधाति तस्मात् जातः अन्नम् अत्ति जनित्रं स्मृतं सप्तदश इति सप्तादशः स्तोमः इति आह अन्नं वै जनित्रम् अन्नं सप्तदश इति सप्तादशः अन्नम् एव दक्षिणतः धत्ते तस्मात् दक्षिणेन अन्नम् अद्यते मित्रस्य भागः असि इति पश्चात् प्राण इति प्राणः वै मित्रः अपान इत्यपानः वरुणः प्राणापानाविति प्राणा अपानौ एव अस्मिन् दधाति दिवः वृष्टिः वाताः स्मृताः एकविगंश इत्येका विगंशः स्तोमः इति आह प्रतिष्ठित्य इति प्रतिष्ठित्यै प्रतिष्ठेति प्रतिष्ठा वै एकविगंश इत्येका विगंशः प्रतिष्ठित्य इति प्रतिष्ठित्यै इन्द्रस्य भागः असि इति उत्तरत इत्युत्तरतः ओजः वै इन्द्रः ओजः विष्णुः ओजः क्षत्रम् ओजः पञ्चदश इति पञ्चादशः ओजः एव उत्तरत इत्युत्तरतः धत्ते तस्मात् उत्तरतोऽभिप्रयायीत्युत्तरतः अभिप्रयायी जयति वसूनां भागः असि इति पुरस्तात् उपेति दधाति यज्ञमुखमिति यज्ञामुखं वै वसवः यज्ञमुखमिति यज्ञामुखं रुद्राः यज्ञमुखमिति यज्ञामुखं चतुर्विगंश इति चतुः विगंशः यज्ञमुखमिति यज्ञामुखम् एव पुरस्तात् वीति यातयति आदित्यानां भागः असि इति दक्षिणतः अन्नं वै आदित्याः अन्नं मरुतः अन्नं गर्भाः अन्नं पञ्चविगंश इति पञ्चविगंशः अन्नम् एव दक्षिणतः धत्ते तस्मात् दक्षिणेन अन्नम् अद्यते अदित्यै भागः असि इति पश्चात् प्रतिष्ठेति प्रतिष्ठा वै अदितिः प्रतिष्ठेति प्रतिष्ठा पूषा प्रतिष्ठेति प्रतिष्ठा तृणव इति त्रिनवः प्रतिष्ठित्य इति प्रतिष्ठित्यै देवस्य सवितुः भागः असि इति उत्तरत इत्युत्तरतः ब्रह्मा वै देवः सविता ब्रह्मा बृहस्पतिः ब्रह्मा चतुष्टोम इति चतुः स्तोमः ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्मा वर्चसम् एव उत्तरत इत्युत्तरतः धत्ते तस्मात् उत्तर इत्युत्तरः अर्धः ब्रह्मवर्चसितर इति ब्रह्मवर्चसीतरः
ಸಾವಿತ್ರವತೀತಿ ಸಾವಿತ್ರಾವತಿ ಭವತಿ ಪ್ರಸೂತ್ಯ ಇತಿ ಪ್ರಸೂತ್ಯೈ ತಸ್ಮಾತ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನಾಂ ಉದೀಚಿ ಸನಿಃ ಪ್ರಸೂತೇತಿ ಪ್ರಸೂತ ಧರ್ತ್ರಃ ಚತುಷ್ಟೋಮ ಇತಿ ಚತುಃ ಸ್ತೋಮಃ. इति पुरस्तात् उपेति दधाति यज्ञमुखमिति यज्ञामुखं वै धर्त्रः यज्ञमुखमिति यज्ञामुखं चतुष्टोम इति चतुः स्तोमः यज्ञमुखमिति यज्ञामुखम् एव पुरस्तात् वीति यातयति. यावाना भागः असि इति दक्षिणतः मासाः वै यावाः अर्धमासा इत्यर्धमासाः अयावाः तस्मात् दक्षिणावृत इति दक्षिणा आवृतः मासाः अन्नं वै यावाः अन्नं प्रजा इति प्राजाः अन्नम् एव दक्षिणतः धत्ते तस्मात् दक्षिणेन अन्नम् अद्यते ऋभूना भागः असि इति पश्चात् प्रतिष्ठित्य इति प्रतिष्ठित्यै विवर्त इति विवर्तः अष्टाचत्वारिगुंश इत्यष्टाचत्वारिगुंशः इति उत्तरत इत्युत्तरतः अनयोः लोकयोः सवीर्यत्वायेति सवीर्यात्वाय तस्मात् इमौ लोकौ समावद्वीर्याविति समावत् वीर्यौ यस्य मुख्यवतीरिति मुख्यवतीः पुरस्तात् उपधीयन्त इत्युपाधीयन्ते मुख्यः एव भवति एति अस्य मुख्यः जायते यस्य अन्नवतीरित्यन्नवतीः दक्षिणतः अत्ति अन्नम् एति अस्य अन्नाद इत्यन्न अदः जायते यस्य प्रतिष्ठावतीरिति प्रतिष्ठावतीः पश्चात् प्रतीति एव तिष्ठति यस्य ओजस्वतीः उत्तरत इत्युत्तरतः ओजस्वी एव भवति एति अस्य ओजस्वी जायते अर्कः वै एषः यत् अग्निः तस्य एतत् एव स्तोत्रम् एतत् शस्त्रम् यत् एषा विधेति विधात् विधीयत इति विधीयते अर्के एव तत् अर्क्यम् अनुवीति धीयते अत्ति अन्नम् एति अस्य अन्नाद इत्यन्न अदः जायते यस्य एषा विधेति विधा विधीयत इति विधीयते यः ऊच एनाम् एवं वेद सृष्टिः उपेति दधाति यथा सृष्टमिति यथा सृष्टम् एव अवेति रुन्धे न वै इदं दिवा नानक्तम् आसीत् अव्यावृत्तमित्यपि आवृत्तं ते देवाः एताः व्युष्टिरिति वि उष्टिः अपश्यन् ताः उपेति अदधता ततः वै इदं वीति औच्छत् यस्य एताः उपधीयन्त इत्युपाधीयन्त एवीति एव अस्मै उच्छति अथो इति तमः एव अपेति हते अग्ने जातान् प्रेति नुदानः सपत्नान् इति पुरस्तात्. ತಿರುಚಾನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯವರೆಗೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕವಾದಂತಹ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾರಾಧನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಚಕರು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ಯಾದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವುದೇ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಘಟ್ಟವಾದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇದೀಗ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹಾಗೂ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೂವಿನ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಇರಿಸಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇದರ ಸಂಕೇತವೇನೆಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೈ ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವಿಯ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಪಾಣಿಗ್ರಹಣ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀರಧಾರೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜಲಧಾರೆಯನ್ನು ತಾವು ಆ ಹಸ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇದು ಕನ್ಯಾದಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕನ್ಯಾದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿವಾಹ ವಿಧಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಶುಭಕರವಾದಂತಹ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ನಡೆದು ಬರುವುದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂ ಜಾನದಭಿಜಾನತ್ ಸಂಕಲ್ಪಮಾನಂ ಪ್ರಕಲ್ಪಮಾನಮುಪಕಲ್ಪಮಾನಮುಪಕ್ಲುಪ್ತಂ ಕ್ಲುಪ್ತಂ ಶ್ರೇಯೋ ವಸೀಯ ಆಯತ್ ಸಂಭೂತಂ ಭೂತಂ ಚಿತ್ರಃ ಕೇತುಃ ಪ್ರಭಾನಾಭಾನ್ ಸಂಭಾನ್ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಮಾಗುಸ್ತೇಜಸ್ವಾನಾತಪಗ್ಸ್ತಪನ್ನಭಿತಪನ್ ರೋಚನೋ ರೋಚಮಾನಃ ಶೋಭನಃ ಶೋಭಮಾನಃ ಕಲ್ಯಾಣಃ. अग्ने जातान् प्रेति नुदानः सपत्नान् इति पुरस्तात् उपेति दधाति जातान् एव भ्रातृव्यान् प्रेति नुदते सहसा जातान् इति पश्चात् जनिष्यमाणान् एव प्रतीति नुदते चतुश्चत्वारिगुंश इति चतुः चत्वारिगुंशः स्तोमः इति दक्षिणतः ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्म वर्चसं वै
चतुश्चत्वारिगंश इति चतुः चत्वारिगंशः ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्मवर्चसम् एव दक्षिणतः धत्ते एतस्मात् दक्षिणः अर्धः ब्रह्मवर्चसितर इति ब्रह्मवर्चसीतरः षोडशः स्तोमः इति उत्तरत इत्युत्तरतः ओजः वै षोडशः ओजः एव उत्तरत इत्युत्तरतः धत्ते एतस्मात् उत्तरतोऽभिप्रयायीत्युत्तरतः अभिप्रयायी जयति वज्रः वै चतुश्चत्वारिगंश इति चतुः चत्वारिगंशः वज्रः षोडशः यत् एते इति इष्टके इति उपदधातीत्युपदधाति जातान् च एव जनिष्यमानान् च भ्रातृव्यान् प्रणुद्येति प्रानुद्य वज्रम् अनुप्रेति हरति स्तृत्यै पुरीशवतीमिति पुरीशावती मध्ये उपेति दधाति पुरीशं वै मध्यम् आत्मनः सात्मानमिति सा आत्मानम् एव अग्निं चिनुते सात्मेति सा आत्मा अमुष्मिन् लोके भवति यः एवं वेद एताः वै असपत्नाः नाम इष्टकाः यस्य एताः उपधीयन्त इत्युपधीयन्ते यो दीक्षामतिरेचयति सप्ताहं प्रचरन्ति सप्तवैशीर्षण्याः प्राणाः प्राणादीक्षा प्राणैरेव प्राणान् दीक्षामवरुन्धे पूर्णाहुतिमुत्तमाञ्जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा కలకల నవ్వు తోడ కలికి చూపుల తోడ కలకల నవ్వు తోడ కలికి చూపుల తోడ అలబలములు చేసి అలమేలు మంగ కలకల నవ్వు తోడ కలికి చూపుల తోడ అలబలములు చేసి అలమేలు మంగ కలకల నవ్వు తోడ కలికి చూపుల తోడ అలబలములు చేసి అలమేలు మంగా బోనమింటిలోన నుండి పొద్దు వద్దు హరికి సేనగా వింత చవులు సేయించి బోనమింటిలోన నుండి పొద్దు వద్దు హరికి సేనగా వింత చవులు సేయించి వడ్డించేనంత తగకీలు గంటు తోడ ఆని పట్టి కాచుకున్నది అలమేలు మంగ తానే వడ్డించేనంత తగకీలు గంటు తోడ ఆని పట్టి కాచుకున్నది అలమేలు మంగ కలకల నవ్వు తోడ కలికి చూపుల తోడ అలబలములు చేసి అలమేలు మంగ కలకల నవ్వు తోడ కలికి చూపుల తోడ అలబలములు చేసి అలమేలు మంగా
మంగ అక్కరతో నిన్ను చూచి అలమేలు మంగ మిక్కిలి మేలుది అలమేలు మంగ అక్కడతో నిన్ను చూచి అలమేలు